Salut, je m'appelle Marianne, je suis étudiante en architecture en troisième année à l'université d'Avrassia à Trabzon. Aujourd'hui, je suis là pour vous conseiller comment aboutir à une bonne étude en architecture. Je dois vous citer quelques conseils pour aider ceux qui veulent apprendre l'architecture. Conseil en première position un architecte doit aller au bout de son œuvre. انت architecte quand بديت projet tu dois finir ça. Projet بس كان بديته واليوم توريني خليه une semaine 2 semaines après je vais continuer ده ما يبقى. كان بديته خليته pour 2 semaines وكده tu seras obligé que tu recommencer à zéro. Deuxième point l'architecture est un combat et c'est-à-dire l'architecte doit tout faire pour satisfaire l'habitant. Donc quand tu dois créer espace tu dois d'abord penser à celui qui va habiter dans cet espace نادم est-ce qu'il sera satisfait نادم est-ce que الشغل اللي انت créé يعيش فوق هو مرتاح ولا ما مرتاح pour ça surtout en première année ou en deuxième année ينتوكوا كور دول واحدين تمشوا on va vous demander تمشوا في quartier دول تسألوا ناس شغل اللي يدوروا هم يعيشوا فوق يكونوا مرتاحين تسألهم par rapport à ça انتوا تسووا projet هناكو تسألهم est-ce que كان هسه بنو بيت جنبكم مش الكي est-ce que ça vous dérange ou pas est-ce que تو entrer أنا بيتكم دول لقاي جنب شاري مش الكده est-ce que ça vous dérange ou pas شغل كتير جاي les اسمه ده pour satisfaire l'habitant en troisième point chaque projet est une aventure et une passion et la grande tentation de se plonger dedans. Donc انت كان قاعد تسوي projet imagine toi que انت قاعد في لبة انت قاعد تسوي بناء لازم تشوفك مش انت قاعد تعيش في لبة est-ce que انت عايش في لبة انت مرتاح ولا لا. Quatrième point pour un étudiant en architecture il faut avant tout avoir une grande curiosité, un enthousiasme et avoir une certaine capacité de travailler en groupe. Donc انت كان architecte كورة اللي ينطق في école بس ما يتمك. Donc peut-être هو يعطوا في université ينطق 30% de connaissances بس كوا. الفضل لكل انت تفتشها. لكن انت tu dois être curieux à chaque fois شغل شيء شفتها تمشي تفتشها. et surtout في كورنا بروجي دول لما تقعد إلا في راسك بقيم تفتشها شغل نسيكي كيف نجيبها بوين كيف il faut être curieux تمشي تشوف على الناس تسالم هو ده كصوتك كيف مزير انا كده كيف اسك مش كده تم مزير انا تواليت ده كيف انا شامبر كيف دو كله تسال il faut être vraiment curieux في ده. و en deuxième position il faut que نادم تقدر تخدم مع ناس. architecture tu dois apprendre à travailler en groupe. donc ما إلا ما رفيقي ما نخدم معايا كي تخبون تشتت دول tu peux pas être un bon architecte. En cinquième position un bon architecte doit avoir une très bonne vision dans l'espace. donc انت كان بدأت بروجي خلاص انت tu vas imaginer شغل كان انا خطيتها ام كده الناس كان مش الناس جو فايتين بجنبك كده يشوفوكي كيف اسكي شغل يشابه في مكان الخطيتها فوق ستادر انت كان قاعد تبيني الشغل il faut que اسكي ما مكان يشابه ولا ما يشابه. example هسه انت قاعد في تركيا دور تبيني بناء واي كبير وتسوي par rapport à l'architecture du Tchad اسكي نادم كان جفايت جنبه يشوفك الشغل ما يشابه في مكانه كوا. En sixième position l'architecture est un petit monde. Alors évitez le coup d'éclat. Il réfléchit que vous pourriez regretter. La suite, il faut également avoir à l'esprit qu'un projet architectural implique un travail d'équipe. ده من قبل ده كله وريته لك équipe ده c'est très important
il faut que تخدم مع ناس يعني parfois des projets دول واحدين كبار ده parc دول شنو دول il faut savoir comment travailler en groupe quoi. En cette position là banaliser donc une approche trop individualiste. Néanmoins, n'hésitez pas à exprimer votre opinion. Da هسه même في université يقول vous avez اسمه ليدا في système وفي اسمه ليدا عندكو deux sessions quoi في semestre واحدة. donc في projet تخدموا au moins un mois دول كي وعندكو جوري هناكو. donc انت كان جيت في جوري ده il faut savoir t'exprimer. نادم آخر نادم directement كي يشوف projet هناك ده il peut pas savoir. donc il faut savoir comment s'exprimer devant le jury ده توري لهم شو خلت t'expliquer لهم pour qu'ils soient satisfaits في projet هناك. les idées qui sont entendues, compris et défendues sont plus de chances d'être intégrées dans un projet. donc انت idée هناك ده كان expliquer عديل وناس شافوا كيف vraiment انت كي خلاص يعني projet هناك ده كيف idée هناك ده انت projet هناك ده tu as plus de chances كي يشولوا يعني tu peux passer facilement quoi. Enfin, vous devez rester à l'avant-garde des technologies en n'hésitant pas vous porter volontaire pour apprendre de nouveaux logiciels. Donc, هو في école par exemple في هنا logiciel دول on va vous apprendre 2 ou 3 بس لكن هو logiciel دول كتير اوتوكاد جاي ارشيكاد جاي يعني خمام كتير كمان خمام كتير قايدين. donc école كلها كما ينتو كله il faut être curieux شو خلوا عادي ناس في انترنت كلها تقدر تعلمها. donc ما تقول إلا الإيكول أن تاكل بس عليه ليتشيليزي أنت تشوفها apprendre ça dehors وتشوفها أنت ممكن ما تشوفها لك هينة تخدم فوق ده tu peux travailler avec c'est pas obligé que مش لا سالهم يعرف يشات دمان كتير كي جاي يتشيليزي أرشيكات أنت كل تشيليزي أرشيكات أنت كان مهم لك ده تقدر أنت تقدر تخدم فوق عديل ده بس يسيكوا. En 8e position là, vous devrez préparer vous-même au fait que c'est pénible de travailler dans ce métier. bon خدمي أنا architecte ده ما هين. اليوم أنت كم هسه في école parfois نقعد من لحد minuit parfois تقعد لحد فجر نوم عديل ما تلقتون. donc أنت كان architecte ده tu peux pas avoir une vie normale comme les autres quoi. donc هسه étudiant اليوم يمرقوا من الuniversité ده يورو أننا نمشوا نروح فيها نمشوا على فريش شنو نصودا un architecte ده c'est pas possible c'est vraiment difficile. انت تجي ده tu dois faire tes projets بتان في راس projet دول عندك كور آخرين كتير تسوي. donc وكور الآخرين كلها certains ده comme des projets on va vous يرسلوكوا في مكان واحدين في parfois ده يرسلوكوا في هل آخرين تمشوا تسوي انكت دول وتجوا parfois ده terrain هناكو هنا اسمه ليدا هنا projet ده في هل آخر تمشوا تشوفوا تفيزيتي تشوفوا فوتو وانا تسألوا كيسيون دول شنو دول قبل تجوا. donc vraiment ما هين quand vous voulez être architecte là. habituellement les architectes travaillent continuellement pendant une semaine à 2 mois parce que si l'on arrête on est obligé de recommencer à zéro. c'est normal qu'un architecte travaille jusqu'à minuit parfois jusqu'à petit matin. il y a toujours un ou deux architectes meurent de maladies de physique soit psychologie ou soit de stress. donc si انت كان دورتك architecte il faut se préparer à tout. il faut se préparer à tout في هسه هما من stress دول psychologique يعني ده كله passé فوق surtout en première année ma deuxième année ده vraiment بتان في تركيا هسه langue ده بيجي ترك يعني c'est pas facile. tellement certains ده ils abandonnent ذاتها parce que surtout en première année تمشي ده on te donne une liste tu dois faire ça alors que tu connais même pas ce qui est cité là dedans. donc tu dois d'abord chercher à traduire les termes et puis aller faire le plan. donc ma hayin. donc il faut se préparer à tout cela avant de choisir cette filière. bon en 9e position là
bon, un bon professeur est plus important qu'une bonne université. Donc ما إلا يورلوك université ده أديل بس أنت تمشي تجري فوقه. No, شوف بروفيسور القاهد ده كان هو أديل ده université ده ما important parce que هو أنت كان بروفيسور هناك أديل ده. après في اسمه اللي كان مشيت في خدمة كله هم يسألوك أنت بروفيسور مش الكي جراك باسكو هسه par exemple في لأننا هنا في طرابزون ده professeur de ils sont connus هي ده ما كبير بلن ils sont connus توريكي أنا professeur مش الكي جراني donc هو professeur لو كان أديل يعرفوا ده أنت tu as plus de chance que من نادي مالقرا في université أديل وبروفيسور حقا ما أديل donc أنت فكر كيف في professeur حقا كان أديل ده université ده كان هوان كله ما يعني pas d'importance parce que c'est un travail de recherche. Bon, en deuxième position là, il faut bien acquérir des techniques essentielles. Même si aujourd'hui on conçoit le plan dans l'ordinateur avec AutoCAD et autres logiciels, dessiner et fabriquer des modèles sont encore de façon très importante. Quand on communique avec des collègues ou quand on pèse la forme, bien entraînez vos mains car elles sont des outils plus utiles que la plupart des machines. Donc, même même en troisième année, même en quatrième année, vous allez faire les mêmes techniques. Au début, 2-3 semaines, vous allez faire des esquisses. Donc, directement sur le logiciel de ces projets, c'est pas possible. Il faut savoir faire des dessins. surtout esquisse دور تشيل exemple دور تسوي اسمها ليدا analyse حق complet tu vas تشوف السيركيلاسيون أنا par exemple هسه كانوا لهم أورولو كنت تسوي اسمها ليدا un centre commercial تشيلوا exemple au moins 15 exemple que تسوي analyse حقها تشوفوا السيركيلاسيون حقها كيف entrée حقها بوين شنو خمامات دول magasin دول comment les positionner شنو دول كله تشوفوا. Après ça, tu vas commencer à faire la forme. Forme, tu dois tenter les bâtiments. Donc, quand tu as خلاص قبل انت كمان travail سويتها في اسكيز دول ما اناليز حقك دول كله في ايدينك. Après ça قبل تباسي في logiciel تسي. Comme ça, ça sera facile. ده هنا اسمه لي ده 10e position ده. 11e position ده il vaut mieux que vous donniez une attention à la liste des livres que le prof cite dans le premier cours. Donc, parfois, bon, on vous donne des livres. Bon, donc, livre دول il faut que tu boomes quoi. خمام كتير في الليفر دول قاعدين كبروف ده ما يقدر يسبليكي لكم كومبلي في كورة quoi. Donc, livre il faut que في يقعد في ايدينكم. même quand جاتوا سو بروجي أنا كل تقبلوا في livre ده تلقوا خمام كتير يعطوا يساعدكم quoi في خمام وادين ده يعني c'est pas facile. En 12e position, là, vous devriez efforcer d'obtenir une occasion de travail pour professeur dans un projet. À partir de 3e année, les professeurs choisissent plusieurs étudiants excellents de travail comme assistants dans leur cabinet. Donc, il faut être vraiment, il faut travailler. يعني كان انت قاعد تخدم عديل شنو هنا كل عديل tu es en règle ده certains professeurs ده هم عندهم كابيني حقهم donc arrivé en 3e année ده هم يساعدوكوا surtout يعني ناس هنا في تركيا ده comme هنا étranger ده هم يساعدوكوا مرة واحدة كعندهم كابيني هنم ده يشيلوكوا تخدموا جنبهم في ستاج وشنو دول تعلموكوا ما دول donc c'est انت كمان قاعد تخدم عديل البروف ده هو ما يفكر فوقك انت كنت تجر قاعد تخدم عديل ده هو ذاته يساعدك ما يخليك. Je vous ai expliqué presque la moitié de ce que vous devriez faire et ce qui reste là, bon, il faut bien réfléchir parce que l'architecture vous allez utiliser tout votre temps à étudier, à faire vos plans, bon, à faire des recherches, donc il faut bien réfléchir avant de choisir cette filière. Mais ce qui reste maintenant, je vous dis bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.